नमो भगवते श्रीकृष्ण चंद्राय। नमस्कार दर्शक बंधु, पुणी थे स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय ये प्रमेय न्यूज 7 श्रीमद् गीता भागवतर आध्यात्मिक सरणी को पूर्व पर्यायर आम आलोचना करुले भगवान कृष्णचंद्र दिव्य बाणी चतुर्थ अध्यायर 29 श्लोक एवं 30 श्लोक बुझा प्रभु ठारू। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदाः यज्ञक्षपितकल्मषाः। कहले अपरे योगिनः अन्य योगी माने कौन करती ते के से माने किए से ना नियताहाराः आहारम भोजनम नियंत्रयन उपवास रही फूड इनटेक जोटा बाय कंट्रोलिंग द फूड इनटेक आहार को नियंत्रण करी प्राणान प्राणेषु जुह्वति किपरि भावरे प्राणान शुद्ध प्राण को प्रकर्षेण जत नियते टाणिक जो शुद्ध अम्लजान वायु प्राण वायु को आम नौचे ताकू कुंभक माध्यम हृदय मध्य धरी रखी अन्य जो प्राण समूह शरीर में संचालित होता प्राण अपान व्यान समान उदान इति यही सबू प्राण मध्य शुद्ध प्राण को मिसई देकरी विलय करी देकरी से जोगी माने एई भली आत्मा को परमात्मा को पाखरे समर्पण करिथांती। कले सर्वे प्यते यज्ञ विदाः एते सर्वे साधकाः सर्वे योगिनः ए समस्त साधक जोगी पुरुष माने ए समस्त जति माने मध्य यज्ञ विदाः यज्ञम जानन्ति ते यज्ञविद से माने यज्ञज्ञ ए समर्पण भाव को निष्काम कर्म साधन हो तप माध्यम समर्पण हो ज्ञान माध्यम समर्पण हो से माने जानती आ जिते बड़े ए यज्ञ कर्म जो तत्व जो साधक माने जानिबा परे कौन करती ना से यज्ञ क्षपित कल्मषाः तेषां कल्मषानि पापानि ते क्षपयन्ति फोपाड़ी दियंती विनश्यति से मानकर ए समर्पण माध्यम यज्ञ कर्म माध्यम समस्त प्रकार पाप दूरीभूत होता है। योग साधक किछि लोक प्राणायामर प्रवर्तक प्राण वायुर आहरण अभ्यास करी नियंत्रण अपान उदान समान ध्यान को नेई चारि प्राण मूल प्राण रे स्वाहा करी यज्ञ करांति व्याधि हारी गोविंद गोविंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तेबे परवर्ती 31 श्लोक को जीवा ए यज्ञ साधक माने ए भली समर्पण साधन रे निष्काम कर्म साधन रे निजर कर्म फल को निजर कर्म को अन्य प्रति समर्पण कले से माने कौन लाभ करती शुणिमा। यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्त्यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। कले यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो। ए यज्ञ
এই ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଳକାଂଶ এইଭଳି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସାଧନ ହଉ, ସର୍ବଦର୍ଶନ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପ ଯଜ୍ଞ, ଏଇସବୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ, ଏଇସବୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜକୁ ପରମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଳକାଂଶ, ସେ ବଳକାଂଶଟା ହେଉଛି ଅମୃତ ରୂପୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସଂସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୂପ ଖନନ, ସରୋବର ଖନନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଦ୍ୟଶାଳା, ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପ୍ୟାଉ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଟା କରିବେ, କର୍ମଫଳଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସହାୟ ପାଇଁ, ଉପକାର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ସେଇପରି ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଳକାଂଶ, ରିମନାଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ରେସିଡୁଆଲ ପାର୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ଖ୍ୟାତି, କୀର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ, ସେଇଗୁଟା ହେଉଛି ଅମୃତ ଭଳିଆ। ଆପଣ ମରିବା ପରେ ବି ଏ ସଂସାର, ଆପଣ ମୃତ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ, ସଂସାରରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯଜ୍ଞର ବଳକାଂଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଭୁଜଃ ତେ ଭୁଜନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟାନି ଅମୃତାନି, ଅମୃତ ଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? କହିଲେ ଯାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍, ସେଇ ସନାତନ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ନାହିଁ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ନାୟಂ ଲୋକ ଅସ୍ତି ଅଯଜ୍ଞସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ମନ ଦିଏନି, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯାହା ବି ହାତ ପାଦ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଭ କରେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହରୁ ମଳି ଟିକେ ଦିଏନି, ସେ ହେଉଛି ଅଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। କହିଲେ ସେଇଭଳି ଅଯଜ୍ଞସ୍ୟ ତସ୍ୟ, ସେଇ ଅଯଜ୍ଞର କୁତଃ ଅନ୍ୟଃ କୁରୁ ସତ୍ତମ, କହିଲେ ହେ କୁରୁବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଃ କୁତଃ ଅୟଂ ଲୋକଃ ଅପି ନାସ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ବି ଫଳପ୍ରଦ ସୁଖପ୍ରଦ କେବେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଲୋକ ବି ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିବା କୁଆଡ଼ୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଲୋକ ସିଏ କୁଆଡ଼ୁ ବା ପାଇବ? ଇତି ଅର୍ଥଃ। ଦ୍ୱାଦଶ ବିଧ ଯଜ୍ଞ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ ବେକୁରୁରାଣ, ଏହାର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଅମୃତ ସେବନେ ବ୍ରହ୍ମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଯେହୁ ନ କରାଇ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୁଏ ସେହି, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦୂର କଥା ନର ଲୋକେ ସେ ପାଏ ବ୍ୟଥା। ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି ହରି ସୁମରି ଯାଅ ତାରି, ଯେ ହରି ସୁମରଣେ ନର ଦୂର କରାଇ ପାପ ଭାର। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। আজি पर्याय एतिकी, परवर्ती पर्याय 32 श्लोक पाई आपण मानकु स्वागत अभिनंदन जणाई एतिकरे विदाय मागुछि। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।